हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. खूप दीस जाले एक इशू वास्को भागान खूपच चर्चान आसा तो आसा कोल पॉल्युशन. पयली सुरवात जाले कोल पॉल्युशनाचे बाबतींत. आयज एक मिटींग जेन्ना कावन्सिलाची जाली थंय जाले कोल पॉल्युशन एज वेल एज कोल हँडलिंग ऑपरेशन आमकां नाका. आनी एक जे आमी पळयल्ले आफ्टर लॉंग टायम म्हाका दिसता जे मुरगांवचे आमदार संकल्प बाब आमोणकर हेज कम फर्स्ट टायम टू दी म्युनिसिपालिटी. Not only after being elected, but even in his whole political career, first time तो जो municipality जो भागान आयज तुम्ही म्हाका दिसता first time you have entered into the municipality after getting elected or before also? No, after getting elected, this is my first meeting where I attended. Okay. जेन्ना हांव केन्नाच इतली मिटिंग्यो जाल्यो कावन्सिलाचे केन्नाच हांव एकूय मिटिंगेक केन्नाच रावना. हे फर्स्ट टायम इन माय कॅरियर दॅट फर्स्ट टायम हांवें मिटिंग बिकॉज ह्या मिटिंगेक फक्त अटेंड जावपाक एकूच रिजन बिकॉज इट वॉज माय इश्यू, जेन्युअन इश्यू, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो इश्यू आसलेलो. इट वॉज रिगार्डिंग द कोल पोल्युशन इश्यू. तेज्या लागून आयज हांव हांगा अटेंड. म्हाका दिसता खूब जाले तुम्ही वॉर्निंगाय दिली थोडे दीस पयलीं एक रॅली. हजारार जे लोक गेल्ले रॅली घेवन. काल तुम्ही गेल्ले ते सम टोकन ऑफ पीपल यू हॅव टेकन जस्ट टू शो देम दॅट वी कॅन डॅमेज युअर ऑपरेशन. आणि आयज एक बरी पैकी मिटींग जाली. कावन्सिलर एक मतान फर्स्ट टाइम अशें जेन्ना डिसिजन. सगळ्यांत पयलीं आय वूड लायक टू एप्रिशिएट एंड कॉंग्रुलेट द चेअरपर्सन श्री गिरीश बोरकार आणि ऑल द कावन्सिलर लायक तेंच्यांनी ही स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल आपयली म्हणून. आणि ही आपयल्या नंतर म्हाका खूब तांकां बरें दिसलें कितें सगळे जाण थंय उलयले. ईच अँड एवरी कावन्सिलर स्पोक. टुडे 19 कावन्सिलर वर प्रेझेंट आउट ऑफ 25. सगळे जाण थंयसर उलयले. बऱ्यापैकी डिबेट जाले. आय ऑल्सो स्पोक आनी हांवें तांकां इतलेंच सांगलेलें आसा जेन्ना हांव तुमकां कॉंग्रुलेट करता जे तुमकां नाका तें आमकां नाका. कित्याक इट इज एक्चुअली हार्मफूल. दीस पोल्युशन वॉट इज हॅपनिंग इज हार्मफूल टू ऑल. आनी ही फुडल्या जनरेशन आमची फुडली पिढी आसा पळय तांकां त्रास. आतांच आमच्या भुरग्या बाळांक खूब त्रास जावपाक लागले आसा. आमच्या सिनियर सिटीजनांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. सो जेन्ना हे सगळे त्रास जाता लोकांक जाल्यार हो आमकां नाका. आनी म्हाका दिसता एनॉमिनसली सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा की बाबा आमकां हो कोल नाका. बट हांवें तांकां इतलोच रिक्वेस्ट केलेलो आसा हेजेर पॉलिटिक्स करनाका. 2 म्हयने कावन्सील इलेक्शनाक उरला म्हणून तुमी हो इश्यू हायलायट करनाका. 1 वर्स असेंब्ली इलेक्शनाक उरला म्हणून हो इश्यू घेवना. इतली वर्सां तुमी घेवना. लास्ट इयर सुद्दां हांवें हो इश्यू घेतलो. डेप्युटी कलेक्टर कडेन मिटींग घेतली तेन्ना हो वास येवपाचो इश्यू आसलो रवींद्र भवनात. तेज्या पयलीं हांवें मिटींग घेतलेली. आय एम फॉलोईंग दीस इश्यू कंटिन्युअसली हांव फॉलो करता. आनी आय नो द एक्झॅक्ट सिच्युएशन ग्राउंडाचेर कितें हार्मफूल आसा तो. आनी इवन आय हॅव विथ मी दीस गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट आसा पळय तेजेर सुद्दां तेंच्यांनी मेन्शन केलें आसा. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बाबा हय थंयसर पोल्युशन जाता, थंयसर बॅड स्मेल येता. हेवूय तेंच्यांनी तेजेर सगळें डिटेलान बरयलेलें आसा. हांवूय हेजेर पूर्ण स्टडी करतलो. हांव सांगतलो. आयज तेंचे कडेन येतलो. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक आसलेले, SDMूय आसलेलो. सो दीस इज अ सिरियस इश्यू. आनी म्हाका इतलें वायट दिसलें आयज जेन्ना कावन्सिलाची मिटींग आसलेली आनी हांव फर्स्ट टायम येवं ह्या मिटिंगेक कित्याक इट वॉज अ जेन्युअन इश्यू. आनी तेज्या लागून सगळ्या लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसा. फक्त अशें न्हू. आनी कावन्सिलरचो सपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत बेस्ट जालें. तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें आसा की CMची अपॉयंटमेंट घे. हांव तेंच्या लागून 25 कावन्सिलराची CM कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो आसा. जर हे JSW अडानी आनी MPA जर येयना आयज येवना ते तांकां केअर करून अशें जालें तांकां कितली मस्ती मारला ती चिंत तुमी. सो हांव इतलेंच सांगपाक जर तुमचे कडेन जायना हाडपाक जाल्यार हांव तांकां आपयता तुमच्या फुड्यान. तांकां कशें हाडपाचें, कशी धमकी दिवपाची ती आमी दिवन हाडुया. बऱ्या भाशेन येना जाल्यार धमकोन तरी हाडुया. कित्याक हो आमच्या लोकांचो विशय आसा. आनी हे कोलाक लागून हांव तर ओगी बसपाचो ना. कित्याक हांव जर ओगी आसलो जाल्यार आमी कालूय परत डेलिगेशन घेवन गेले. तेज्या पयलींय गेलेले आनी हेन फुडें आयज म्हाका ते रिपोर्टूय दिवपाचे आसा अडानी इन रायटींग दिवपाक. तोवूय हांव तुमचे फुड्यान घालतलो. सो असो हो विशय आसा. फक्त ही पॉलिटायज करची न्हू. कितें भंय आसा सर हितून कोण पॉलिटिक्स करपाक सोदता कितें जस्ट टू इलॅबोरेट. लेट अस एलॅबोरेट. हो विशय आतां उलोवपाक लागलेलो खूब आसा. 15 वर्सां जो आमदार आसलेलो, 10 वर्सां जो मंत्री आसलेलो त्याने हे विशयाचेर केन्नाच उलोवना. नाजाल्यार तेजे पयलींचे व्हिडिओ काडून पळयात. तो ही ऑलवेज स्पोक इन फेवर ऑफ कोल. हो कोल जावो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ फॉर द MPA टू सस्टेन. हे तरी स्टेटमेंट तुमकां तुमचे कडेन ना जाल्यार हांव तुमकां धाडटा. इट इज नॅचरल. तो केन्नाच उलोवना. बट आतां सडनली
इलेक्शनाक एक वर्स आसा म्हणल्यार झोपी गेलेला जागा जाला मदींच जागो जाल्लो आसा ते आमचे म्हण आसा. एक्चुअली हांव म्हणपाक सोदतालो कुंभकर्ण तो एक 6 म्हयन्यान तरी जागो जाता. हम्म. पूण हो आमचो कुंभकर्ण आसा तो 4 वर्सांक जागो 4 जालो. वर्स. सो ताका सेपरेट लेबल दिवया 4 वर्साचे. सो अशेंय हे आसा. बट फक्त आता कितें जाला हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला जर तुमी सगळे युनायटेड आसा कावन्सिलर जाल्यार हांव अपॉइंटमेंट घेता सीएमा कडेन. तुमकां जो सपोर्ट लागता अडानी काडूंक जाय JSW काडूंक जाय MP काडूंक जाय हांव तांकां तुमच्या फुड्यान हाडून बसयता. हांव तुमच्या बरोबर आसा. जे तुमकां एजिटेशन करून करूया इट शूड बी वन एजिटेशन. इट शूड बी एजिटेशन अगेन्स्ट कोल. सो एक करूया. एक सायडीक एकटो पब्लिसिटी घेवपाक सेपरेट एजिटेशन करता एका सायडीक दुसरो पब्लिसिटी घेवपाक सेपरेट. हांगा कोण लोकांचे चिंतना सगळे जाण आपली आपली पोळी भाजपाक सोदता पॉलिटिकल पोळी. हांव तुका डायरेक्ट सांगता हांव एलेज करता की पॉलिटिकल पोळी भाजपाक तो सोदता. आयचो जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आसलेलो काळे घालून इट वॉज सी तेंच्यांनी सिंबॉलिक केलो 5 जाणांनी केलो घालूंक जाय आसलें सगळ्यांनीच घालूंक जाय आसलें. जर सगळे जाण खरेंच जर तेंकां आसलेले जाल्यार सगळ्यांक तेंच्यांनी सांगलेलें सगळे म्हाका सांगलेलें जाल्यार हांवूय घालून येवपाचो न्हू. सो हे 5 जाणांनी घातलो ते बरोबर न्हू. यू कॅनॉट डिफरन्शिएट वेन यू आर फायटींग फॉर अ इशू. जेन्ना कोलाक तूं फायट करता जाल्यार इट शूड बी युनायटेड. यू कॅनॉट डिवायड अँड फायट. नाजाल्यार कितें आसा ते आमकां ग्रांटेड घेतले आनी हे ग्रांटेड घेवंक जायना म्हणून वी हॅव टू बी युनायटेड. आनी युनायटेड रावतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक वांगडा रावचें पडटलें. डिफरन्शिएट कितें तरी डिफरन्सीस आसा पळय ते सायडीक दवरचे पडटले. कित्याक नाजाल्यार एकटो एका सायडीक गेलो दुसऱ्या एका सायडीक कांय फायदो जावपा ना. दे वील टेक एडवांटेज. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलो आसा हांव सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेता. तुमी सगळे युनायटेड रावा आनी तुमच्या बरोबर हांव तुमकां बॅकिंगेक आसा. बिकॉज म्युनिसिपालिटी आमी इंटरफियर करूंक शकना तेंचे डिसिजन. I cannot be, but I can support Very them. true. Yeah. It is an autonomous body. Yeah. I can support them. Yes. I can stand behind them. Baba, yes, I am there with you. You can But speak about I them in can assembly. I can speak. I told them that I will speak in the assembly. जशें ते आयज हांगा उलयला I will speak. After 6 March जेन्ना आमची असेंब्ली स्टार्ट जाली तेन्ना हांव उलोवपाक लायतलो. आनी हांवें तांकां सांगलें जर आमकां कोल काडूंक जाय जाल्यार फाल्यां वचून हांव आनी तूं कोल काडूंक शकना. काडूंक शकता काय विचारलें तेच म्हणटा आमी काडूंक शकना. आनी थंयसर तेजे लागून आमकां एक रोड मॅप तयार करचो पडटलो. सो वॉट इज द रोड मॅप ते हांवें तांकां आमच्या चेअरपर्सनाक आनी सीओक सांगलें सर ते एक रोड मॅप तयार करा. जेन्ना आमी सीएमाक मेळपाक वयता ते रोड मॅपाचे प्रमाणे आमी या आनी जाता तितल्या बेगीन हे क्लियर करपाक आमचो प्रयत्न. म्हाजो सपोर्ट आसा. आतां इट इज अप टू द पीपल आनी हे कावन्सिलर ते युनायटेड रावतले काय रावपा ना हो प्रश्न येता. दुबाव कित्याक? हा? हो दुबाव कित्याक सर की हे 25 जाण एक रावतले कितें दुबाव दिसता? म्हाका दुबाव कळना. एटलिस्ट हांव म्हणटा खंयच्याच इशूआचेर हे वांगडा रावना केन्नाच रावना. तुमी इतले इशू काडून पळया 25 कावन्सिलर केन्ना वांगडा आसा केन्नाच ना. सदांच तेंच्या भितर डिफरन्शिएट आसा. सो एटलिस्ट हो जो कोल इशू आसा हो एक जेन्युअन इशू आसा. हो लोकांचो इशू आसा. सो म्हाका तर दिसता की हे इशूआचेर तरी एटलिस्ट तेंच्यांनी पॉलिटिक्स न करता हेजेर युनायटेड रावया. बिकॉज इट इज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. हेंकां दिसता जाल्यार ती पब्लिसिटी स्टंट आनी हे ते जाल्यार हांव फाटीं रावता. तुमी लीड करा. हांव तुमच्या फाटल्यान टोटल तुमकां सपोर्ट करता. मॅन पॉवर सपोर्ट करता कॉन्टॅक्ट सपोर्ट करता कोणाचे अपॉइंटमेंट जाय सपोर्ट इन ईच अँड एवरी वे करूया. बट आमकां हो कोळ काडपाक लागून तुमकां जर कोळ नाका जाल्यार येस वील स्टँड विथ यू आनी हे करून दाखोवया. विदाउट पॉलिटिक्स दीस इश्यू शूड बी डेल्ट विथ आयरन हँड. म्हणल्यार एक म्हाका आयज कळना सर जेन्ना म्युनिसिपालिटी आपयता एक ऑटोनॉमस बॉडी तरी ते जर आयकना डू थिंक इट इज दॅट दे हॅव बिकम दादा ऑफ दॅट टाउन? बिकॉज डेफिनेटली तेंची दादागिरी खूब जाला स्पेशली एमपीची की दादागिरी थंय चल्ला पळय. कित्याक आय नो बिकॉज म्हाका थंयसर कितलेशे इशू आसा तेंकां दिसता की आमचे कोण वी आर गवर्न बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा ते आनी तेज्या लागून तेंची दादागिरी चालू आसा. आनी तेच तेंच्यांनी प्लॉट अडानीक आनी JSW हे तेंच्यांनी रेंटाक दिल्लेले आसा. सो तेंकां थंयसर कोणाचो भंय ना. बिईंग MLA आसून सुद्दां आमकां थंयसर भितर वयपाक मेळना. इट इज रूल बाय CSFचे लोक आसता थंयसर तेंच्या अंडर आसा ते. सो कोणाकूच ते भितर वयपाक मेळना. सो तेंची ती दादागिरी आसा. भायल्या सायडीकूय दादागिरी करता ते भायरसुनूय दादागिरी लोकांची घरां मोडपाक लागून मुरगांवचो मंडप मोडपाक लागून ही तेंची चालूच आसा दादागिरी. खंयसरूच तेंची बंद जावना. बट हांव फक्त इतलेंच मागता की आमच्या सगळ्या कावन्सिलरां कडेन कितें बाबा आतां टायम येयलेलो आसा. आतां हो रायट टायम येयलो आसा की आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन वांगडा रावन. इट इज नॉट ओन्ली द कावन्सिलर. आय एम अपिलिंग टू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ मुर्मुगांव तालुका. इट माइट बी एक्स MLA, इट माइट बी द आमचे एक्टिविस्ट
आणि आमचे सगळे भाव जे आसा काउन्सिलर जावं एक्स काउन्सिलर जावं चेअरपर्सन जावं एक्स चेअरपर्सन जावं कोण आसा सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचो कित्याक हो एक जेन्युअन कॉज आसा लोकांक लागून आनी म्हाका दिसता ह्या इशूआक लागून लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा आनी हांव रेडी आसा हे फुडें घेवन वयपाक लागून. पीपल हॅव ऑलवेज सीन वेन यू टेक अप एनी कॉज तुम्ही एक एग्रेसिव्ह मोड घेता आणि खंय तरी त्याला यू टेक इट टू द लॉजिकल कन्क्लुजन. नाव यू हॅव टेकन दिस कोल इशू व्हेरी एग्रेसिव्हली. म्हाका दिसता इलेक्शना पयलीं तुमी हो इशू घेतलेलो आणि यू आर टेकिंग इट अगेन अँड अगेन. कितें दिसता तुमकां वॉट बी द फ्युचर वॉट यू फोरसी द फ्युचर अबाउट कोल? See, if you ask me as a personal, जाल्यार म्हाका हो कोल नाका. बट हो कोल आतांचो न्हू. 25 वर्सां जालो हो कोल आसा. 2014 ते 2019 जो तेजो केपिंग वाडलो हँडलिंग कॅपॅसिटी जो 1 मेट्रीक टन आसलेलो 1 मिलियन मेट्रीक टन तो डायरेक्टली पावलो 16 मिलियन मेट्रीक टनाचेर. सो असो वाडलो. आता आफ्टर दॅट परत वाडलो. बट 2002 ते आता पर्यंत 2026 एक ग्राम सुद्धा वाडपाक दिवनाय. एक ग्राम सुद्धा वाडपाक दिवना. आय हॅव रिमूव्ड दिस इशू इन द असेंब्ली आणि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला की आपूण मुरगांवा भितर कोल केपिंग वाडपाक दिवपाक ना. ते खूब प्रयत्न करता वाडोवपाक बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी स्टबर्न. कसो दिवपाक आनी अजून पर्यंत तेणें दिवना. सो म्हाज्या टेन्युअरान लोकांनी म्हाका एलिगेशन करूंक शकता जेन्ना हांवें जर वाडयलेलो आसा जाल्यार हांवें एक ग्राम सुद्धा वाडूना. पयलींचे लोक आसले तेंच्यांनी सगळे वाडयला आनी तांकां पडलेले नासले आनी आतां झोपी गेलेला जागा जाल्लेले आसा. सो म्हाजो इतलोच आसा कितेंय आसूं तें आमी सगळे जाण युनायटेड जावन हो कोल काडपाचो प्रयत्न करूया. and you will make sure that this mission of yours will succeed. See, I At hope least in a phased manner. I hope my mission succeed. First, I want to succeed in at least controlling the pollution. See, first issue is to control the pollution right now because of the bad odor. And there's a pollution वाढलेलं आहे. Even in this report they were mentioned, yes, compared to last year, this year it has gone slightly higher. The pollution is there. या रिपोर्टान आसा तेंच्यांनी आणि इवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय सांगला थंयसर. सो वेन इट इज एक्चुअली देर इज अ पोल्युशन जाल्यार म्हाजी फर्स्ट एज अ बिंग अ MLA म्हाजी ड्युटी आसा पयली पोल्युशन कंट्रोल करचें म्हणून. तो वास येता तो पयली बंद करचो म्हणून. आता काल आमी डेलिगेशन घेवन गेल्या उपरांत मातशें खंय तरी दिसलें काल राती कडेन वास मातसो कमी जाल्लो आसा आनी असो तेणें आमचे कडेन 3-4 दिसाचो टायम मागला. तेजे उपरांत ते बंद जातलो म्हणून पोल्युशन जावपाक. सो ते एटलिस्ट ते जालें पयलीं एटलिस्ट पोल्युशन कमी जालें आनी बंद जालें तो हेल्थ जो इशू आसा तो तरी खंय तरी मातसो स्टॉप जातो. तेजे उपरांत सेकंड इशू हो काडपाचो करुया न्हू. सो स्टेप बाय स्टेप महत्वाचें म्हणून हांवें म्हटलें की रोड मॅप करा. कित्याक काल आमी आयकताले थोडेशे जे तुमचे सपोर्टर आणि नेताय सुद्धा आलेले ते म्हणटाले की आमी फुडले आमदाराकूय आयकपाना कोणाकूय आयकपाना. वी विल गो ahead aggressively. Don't you think this coal company should understand at the right time before it is too late? So I feel that company should understand. आणि आता कितें आसा फुडें अशें जातलें कितें म्हाज्या हातीनूय कांय उरपाना. पीपल आर इन एजिटेटेड मोड. ते लोकांक जेन्ना त्रास जावपाक लागला पीपल तो फोर्स तयार जाता एजिटेटेड जावपाक लागता आनी तो एजिटेट जालो काय लोक सगळे भायर सरपाक लागतले. सो आयज खंय तरी म्हाका दिसता दीस कंपनी शूड अंडरस्टँड फॉर दीस सिरियसनेस ऑफ दीस कोल पोल्युशन अँड कोल हँडलिंग बाय दीस कंपनी. आनी आयज थंयसर एका काउन्सिलरान मेन्शनूय केलें आसा जे अडानी जे ओपनली हँडल करता थंयसर ते खंय तरी बंद जावचें म्हणून. सो म्हाका दिसता JSW डोम घेतला अडानी ओपन 2 प्लॉटाचेर सेपरेट हँडल करता तेजेरूय खंय तरी पयली प्रिकॉशन म्हणजे दिस आर दी रोड मॅप ते पयली एक बंद करा. ते जे डोम घालून ओपन हेचेर आसा ते तरी बंद करा. अशें तेंच्यांनी रोड मॅप करून एक स्टेप बाय स्टेप आमी गेले न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे जातलें सगळें जाग्यार पडटलें. बट समबडी शूड टेक दिस इनिशिएटीव अँड आय विल बी द पर्सन हू विल बी टेकिंग दिस इनिशिएटीव. बट दिस पीपल शूड सपोर्ट अस विदाउट डुईंग एनी पॉलिटिक्स. And whole Vasco car should come together. See, all people are together. They want Baba coal amka naka. So thank you very much, sir. Yes, Let's hope for the best. Thank you. And thank you very much, viewers. तुमचे कितें comment आसा जाल्यार you can leave your comment in the comment section. Also your suggestions about how we can eliminate the coal operations from Mormugao Port.